नमस्कार दर्शक बंधु अंतरंग आलाप कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। श्रीजुक्त भागीरथी सिंह जड़े आदर्श शिक्षक एवं कवि बेस निज अंचल रे परिचित कवि भाव में अनेक कविता लिखि जाइछन्ति एवं पुस्तक मध्य उन्मोचन करछन्ति। तेबे एभली एक आदर्श व्यक्तित्व सहित आज आमे करूछु अंतरंग आलाप। आसंतु खोला खोली आलोचना करबा तांको सहित। तेबे चलंतु आजिर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। सर नमस्कार, आपनको अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। अंतरंग कार्यकलाप को आपनको स्वागत। केमती अछंदी? भल अछि आज्ञा। आपण अनेक कविता लिखिचंती, बहुत सुंदर समाज प्रति आपनकर वार्ता रहिछि से कविता माध्यम रे। तो प्रथमे आपनकर दर्शक बंधु को आपनकर कविता रु जाओ। तो प्रथमे आपनकर परिचय टिके दियंतु। मो ना भागीरथी सिंह, मु जने प्राथमिक विद्यालय रो शिक्षक एवं जने लेखक मध्य। तो आपनकर कविता गोटे प्रथमे रु आरंभ करबा, तापरे हम आलोचना निश्चित भाव मोर कवितार शीर्षक स्वदेशी को हुए ज्वर। कहीं गला आम पौष पूर्णिमा, आसिला नुआ बरस, भूली गले सबु पूर्व परंपरा, बुड़ी गला आम देश, बुड़ी गला आम देश। मंडा पिठा सबु सपन होइला, आसिला सिंगिड़ा बरा, खीरी काकरा को समस्ते पूर्ण, होइगले दिगहरा, होइगले दिगहरा। नाही आउ एबे भागवत टुंगी, डोरी बंधा हेला ग्रंथ, संस्कृति आउ कि जीवंत होइब, भ्रष्टाचारी हेले सन्थ, भ्रष्टाचारी हेले सन्थ। ओडिया घरर चूड़ा गुड़ मुढ़ी, समस्ते तो भूली गले, पिज्जा बर्गर नालिचा देई अतिथि सत्कार कले, अतिथि सत्कार कले। छंद चंपू आउ ओडिसीर गान, खोजिले पाइब कहीं, अंटा हला नाच आधुनिक गीत, समस्तंकु कला बाई, समस्तंकु कला बाई। पेंट सार्ट पिंधि आधुनिक हेले, पेंट सार्ट पिंधि आधुनिक हेले, पिला ठारू बुढ़ा जाए, हेउ पछे भद्र धोती पिंधि थिले, ताकु बा पचारे किए, ताकु बा पचारे किए। ए देशर पोथी गीता भागवत, अंधविश्वासर घर, विदेशी भाषा को विदेशी साहित्य, लागे भारी रुचिकर, लागे भारी रुचिकर। सदबुद्धि देई आहे महाप्रभु, सदबुद्धि देई आहे महाप्रभु, प्राणी को उद्धार कर। विदेशी प्रेम रे सर्वे पड़िछंती, स्वदेशी को हुए ज्वर, स्वदेशी को हुए ज्वर, स्वदेशी को हुए ज्वर। बहुत सुंदर निछक सत कथा गुड़े एठारे उपस्थापन आपण करिसंती। तेबे आपण जने शिक्षक हिसाब रे प्रथमे आपण कविता को भल पाइछंती कि शिक्षकता जीवन काल रे आसीछि? प्रथमे केबेठु आपण कविता लिखिबा आरंभ करिसंती? प्रथमे मु जेते बेले नवम श्रेणी रे पाठ पढुथिली, सेते बेले आम गाँ रे नाटक माने मंचस्थ हुए। सेते बेले मु नाटक देखिबाकू जाए। नाटक जेते बेले देखिबाकू जाए, नाटकर गीत रे पद गुड़िक पड़े, जो जतिपात पड़े, जेमिति हाथ भात, देबा नेबा। मु सेते बेले नाटक देखुथिला बेले से पद मान को अनुमान करे जे एबे हाथ पड़िछि, यार परवर्ती पदर शेष पद भात ही हेबो। सेते बेले जेते बेले मु देखुथिबी, मुटा जोटा भाबुथिबी सेटा जेते बेले सत ही जीवो, मते एते आनंद दिए जे मु खुशी रे विभोर होई जाए। तापरे आम गाँ रे जेते वयोवृद्ध लोक माने खरा दिने गछ तले बसी पुराण आलोचना करती, पुराण पढ़ुथिला बेले मध्य सेठी की पद पद आसुची कि नाही मु अनुमान करथिबी। जेते बेले से पद आसी जीवो मते बहुत खुशी लागे, आपन को भीतर जो भावटा थो सेटा मिसी जाए। तो एमिति मु से नाटक रे चरित्र अर्थ किछि बुझेनी, खाली जाई के बसी की से पद आसुची कि नहीं एइटा एका मु चिंता करथिबी। आसी गला मन रे बहुत खुशी लागे। तो एटा बड़ उत्साह भीतर भीतर ही आसीची। तापरे मु कोन करे, घरे बसी छोट छोट गीत माने लिखुथिली नवम दशम श्रेणी पढ़िला बेले। सेते बेले मते गीत लिखिबा पई एते आग्रह लागुथिला जे अन्य माने गाइथिबा गीत को लिखि देबी, आउ तले लेखक भागीरथी सिंह लिखि दिथिबी। दिने बापा देखिले, मो खाता जेते बेले चेक करले देखिले जे मो ना लेखा गीत लेखाई। मते बापा कहले
তুই ଅନ୍ୟର ଲେଖାକୁ ତୋ ନା କାହିଁକି ଦଉଛୁ, ବରଂ ତୁ ଜାଣୁଛୁ ଛୁଟିଆଟା ବି ଲେଖେ, ଲେଖିକରି ତା ତଲେ ତୋ ନା ଦେ, ଠିକ ହେବ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶେଷ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। +3ରେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖି ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କେବେ କବି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯାଇନି। ତାପରେ ମୋ କବିତା ନିମ୍ନ ଧରଣର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ଏମିତି ଲେଖେ ଆଉ ଡାଏରୀ ଭିତରେ ଥାଏ। ଦିନେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ବୀଣାପାଣି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି କୁଳମଣି ସିଂ, ସେ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ବିଳାସର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଭଞ୍ଜ ଶୈଳୀରେ ସେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ଦିନେ ମୋ କବିତା ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମର କବିତା ତ ମୋର କବିତା ହାଟରେ ବି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ କବିତା, ତମେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଯୋଗ ଦେଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର କବିତା କେବେ ପୁସ୍ତକ ପତ୍ରିକା ଏସବୁଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବ ସେତେବେଳର ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି ରହିଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଆମର ଘୁମୁରା ଯୋଉ ନିଶାଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବହିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମନ ଲାଗେ, ମୋ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା, କେମିତି କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି? କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ କବିତା ଲେଖନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ପାଠରେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଅଛି, ଗଦ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗଟା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼େଇବାର ଯୋଉ? ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାଏ। ତ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। କବିତା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କହି ହେବନି। ସେଟା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହଉ, ସୁଖ ସମୟରେ ହଉ, କି ରାତି ଅଧରେ ବି ହଉ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପତ୍ରଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଆଉ ପେନ୍ ଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆଉ କବିତା ଲେଖିବାରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। ସେଟା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉ, ଘରେ ହେଉ, କି କୌଣସି ଫଙ୍କସନରେ ହେଉ, କି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ହେଉ ମଧୁମୟ, ଏହାର ଯଥାର୍ଥଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖିଲି, ପ୍ରଥମେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି ବେଳ ଥାଉ ସାବଧାନ ନାଁଟା ବାଛି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ କବିତା ପ୍ରକାଶ ବହି ସଂକଳିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭବାନୀପାଟଣାର କବି ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 2016 ମସିହାରେ କବିତା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବନାନୀ କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ବନାନୀ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ, ସେଠି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ କବିତା ସଂକଳନ ତିଆରି କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି ଏ କବିତା ବହିର ନାଁଟା ବେଳ ଥାଉ ସାବଧାନ ରଖିବି ବୋଲି। ତାପରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଶତପଥୀ କବି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବହିଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ମଣିଷ ସମାଜକୁ କାହିଁକି ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାରେ ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ପାରା ସମସ୍ତେ ସରକାର ଓ ମାନବ ସମାଜ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରଟା ମଧୁମୟ ହେଉ, ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ତୁମେ ମଣିଷକୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବେଳ ଥାଉ ସାବଧାନ କବିତାର ନାଁ ଦେଇଛ? ତାପରେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ହେଉ ମଧୁମୟ। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ନା, ବହିର ନାମକରଣ ବିଶ୍ୱ ହେଉ ମଧୁମୟ ଦେବି। ତାପରେ କବିତାର ନାମକରଣ ବିଶ୍ୱ ହେଉ ମଧୁମୟ ଦେଲି।
बहुत सुंदर वार्ता आपणकर कवितार रही समाज को गोटे सचेतन करिवार कविता जोटा कि आमे तो मनीष विभिन्न कथा प्रकाश करिपारू किंतु पशु पक्षींकर भावना को एठी आपण प्रकाश करचंती बहुत सुंदर समाज को वार्ता आपण दैचंती तो जने आदर्श शिक्षक हिसाब रे आपण कोन कहिबे जे गोटे शिक्षकर गोटे निष्ठा चरित्र बा गुण कोन रहबा दरकार आपणकर व्यक्तिगत मतामतटा कोन मोर आ व्यक्ति वर्तमान शिक्षकों भितर से जिनसटा देखा मिलूँ कि ना शिक्षकर गुण है विद्यालय रही शिक्षादान देवा नुहे शिक्षा को छात्र छात्री पाखन को पहुँचाइबा उचित छात्र छात्री एवं अभिभावक सहित ओतप्रोत भाव जड़ित होगा उचित विद्यालय को छात्र ता निज मुताबक आसे नहीं ता घर को जाई ताकू भेटी ताकू केमिति से कौन चाहूची से कौन पढ़ा को चाहूची विद्यालय को जदि आमे सरस सुंदर परिवेश सृष्टि करिबा छात्र छात्री माननकु गीत गप नाच माध्यम शिक्षा देवा से जहाँ चाहूची ताकू जोगाई देवा एवं तांको माँ बापा को भेटी तार सुविधा असुविधा विषय आलोचना करिबा तेबे सबु विद्यालय गोटे आदर्श विद्यालय होई परिबो आउ जणे शिक्षक जड़े आदर्श शिक्षक निश्चित भाव में हम जदि छात्र छात्री सहित निकटतर हेब गार्डियन मान सहित निकटतर हेब समस्ते से शिक्षक को भल पाइबे छात्र माने मध्य ठीक भाव में शिक्षा ग्रहण करें भयमुक्त परिवेश सृष्टि करिवार अछि तो आमे आमे देखुचु जे आमे घरे प्रथम शिक्षयित्री आमे माँ को बोली कहूँ किंतु जेतेबेले हमर शिक्षानुष्ठान होचे गोटे पिलार द्वितीय शिक्षानुष्ठान सेठी शिक्षकर भूमिका बहुत रोची आज हमर समाज रे डॉक्टर होंतु इंजीनियर होंतु टीचर होंतु विभिन्न बड़ बड़ पदवी जो माने अछंती यांको पछरे तांकर चरित्र व्यक्तित्व समस्त गढ़िबा क्षेत्र रे गोटे शिक्षकर ही भूमिका रही थाए सेबे आपनकर चाकरी जीवन भितरे आपनकर उदाहरण आपनकर शिक्षकता करबा भितरे आपनकर छात्र छात्री भितर किए क्यों प्रकार पदवी रे रही आपण केते खुशी अनुभव करती जिते जानती जे मो माने विद्यालय रे पढ़ी करी आज पिलाटी अमका पदवी रे माने अछि सेमिति किछि दृष्टांत अछि अछि मो जेतेबेले नुआपड़ा प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षकता करूथली मोर जने प्रिय छात्र रमाकांत सिंह साहानी से छोट बेलू शिक्षक मान को बहुत भक्ति करे भल पाठ पढ़े से वर्तमान खरियार कॉलेज रो ओडिया अध्यापक और वर्तमान से जड़े कवि मध्य लेखालुखी करुच्ची स्टेज एंकर बहुत बड़ सुंदर पदवी अच्छी जे दिन प्रथम करी से जॉइनिंग करवार थिला से दिन आसी मते पाद छुईक नमस्कार कला मु कहली जा किसी असुविधा नहीं समस्त को भल व्यवहार देबू भल भाव रहू निश्चित भाव में तोर ना रहिबो गुरुंकर आशीर्वाद ही से प्रथम आउ क्लरिकार रे भी अछंती मिलिटरी रे अछंती कंपनी मानकर मध्य काम करूछंती आपन छात्र छात्री माने से माने को देखिले बहुत खुशी लागे घर को आसंती मते मुंडिया मारिबा सहित गुरुमा बोली मो धर्मपत्नी को मध्य मुंडिया मारंती साहित्यर केम के अनुष्ठान सहित आपण जड़ित अछंती मो प्रथमे आम गाँव रे गोटे अनुष्ठान अच्छी बीणापाणी सांस्कृतिक अनुष्ठान आम निजे तैयारी करूँ से अनुष्ठान मु होची मुख्य उपदेष्टा तापरे केसिंगा चेतावनी साहित्य संसद मु होची सह संपादक तापरे डहका साहित्य संसद मु होची सांगठनिक संपादक तापरे भवानीपाटना साहित्य सांस्कृतिक अनुष्ठान रे सभ्य अच्छी घुमुरा साहित्य साधना मंच रे सभ्य अच्छी एमती अनेक गुड़े अनुष्ठान सहित जड़ित अच्छी तो साहित्य रे पाद दे आपण गोटे छोट आपण निजर कहानी जेहेतु कहूतिले प्रथमे लिखुतिले अन्यर कविता को निजर ना लिखिकी साहित्य रे पाद दे आपण आज एते सब अनुष्ठान रे पदवी रे अछंती कोन आपनकर अनुभूतिटा आ आगो को आपनकर कोन चिंताधारा अछि भविष्यत चिंताधारा
आज साहित्य अच्छी बोली आपण सहित एठी बसी पारिली आपण सहित गोटे परिचय हैला आज्ञा तेणु साहित्य साहित्य साधना करने द्वारा बहुत जन लोकंक सहित परिचित हो पारुछि खाली मो सहित नहीं आमर अगणित दर्शकों सहित भी आपनकर परिचय हो जेतेबेले मो ए बहिटा प्रकाशित होइथिला मु समस्त को बिना पैसा रे बांटी देथिली आज्ञा से बहिटा तांकर बंधु बांधव लोक बाक मने नैकरी जाइथिले मु जेतेबेले बलांगीर जाइथिली बाहाघर सेतेबेले जने महिला देखिले आर कहिले ए से हाथी विषय रे लिखिथिला से कवि आसीछन एंती कहले आज्ञा आस देखी आस जे हाथी बाघ छुआ थारी विषय रे लिखिथिले से कवि आसीचंती सेतेबेले मु जे सुनिली मते बहुत आत्मसंतुष्टि लागला आज्ञा तापरे मु भाबिली जे एहा होछि मो पई श्रेष्ठ पुरस्कार आज्ञा श्रेष्ठ सम्मान आज्ञा तो साहित्य को नहीं आपण जो सम्मान को नहीं कौन केते दूर आपनकर साहित्य सम्मान को नहीं आज्ञा मु सबुले कहिबी सम्मान पछरे दौड़िबा अनुचित आज्ञा साधना पछरे साधना करि चालंतु सम्मान ता आपे आपे मिलिबो मिलिबो देखंतु आमर कवि गंगाधर मेहेर हां भंज कवि जेते बड़ बड़ कवि थिले सेमानकु जीवित समय कोन से भली सम्मान मिलिथिला मिली नथिला जेहेतु तांकर साधना थिला तांकर कविता तांकर साहित्य लोकंकर मन को छुई थिला तेणु आज भी से माने बहु गुरे सम्मान अधिकारी तेणु मु कहिबी सम्मान पछरे न दौड़ी साधना रे ब्रती हुंतु निश्चित भाव रे सफलता मिलिबो आपण केवल गीति कवि लिखंदी ता छडा आउ किछि लिखबा को प्रयास करंती कि मते तो गीति कविता लिखबा को काहे कि भलो लागे जेहेतु मु छोट छोट कोमलमती शिशु मान को पाठ पढुछि गीति कविताटा आम साधारण निम्न स्तर रे जे माने अछंती से मानको मन को छुई पारे गीति कविताटा तेणु मु मनस्थ कली जे मोर जो छात्र छात्री अछंती तांको पई लिखिबी साधारण लोक जे मानक सरल भाषा रे लिखिले से मानक मन को छुई पारिबो तेणु मु गीति कविता को बाछि नेली अन्य कविता लेखे कम लेखे व्यंग कविता भी लिखिछि अच्छा तो आजिरो हमरो युवपीढ़ी पई आपनकर कोन वार्ता रहिबो साहित्य को नै आमर युवपीढ़ी होउछंती आगामी मंगधर से माने साहित्य मनस्क हेले आम साहित्यटा आगो को बढ़ी पारिबो से माने सबुले साहित्य मनस्क हेबा कथा बही पढ़िबा कथा अजथा समय नष्ट न करी साहित्य को नहीं से माने किछि करिबा कथा देखंतु साहित्य कविता ही नहीं जाति प्रेम बन्ही उद्रेक करिथिला कवितार उद्भूत होई हजार हजार लोक स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले कविता गोटे समाज को परिवर्तन करि पारे तेणु युव समाज होचन आमर आगामी वंशधर आमर भविष्य से माने जदि साहित्य मनस्क हेबे तेबे निश्चित सुंदर समाज गठन हेबो देश प्रेम जागृत हेबो केउ प्रकार कविता आपन को हृदय को अधिक आंदोलित करे गोटे कविता से थियो आ गोटे हम दर्शक बंधु को सुना कविता आज्ञा मते तो संस्कार मूलक धर्मी कविता लिखबा को बहुत बढ़िया लगे जो कविता की साधारण दर्शक मन को छुई पारुथिबो से भितर गोटे कविता पढ़िबा कवितार शीर्षक बेल थाउ सावधान घोर कली जुगे जेउठी देखिब 40 शोषण नीति निरीह जनता होइण शोषिता बुड़ी जाउअछि गति न विचारी धर्म करंती करम नहीं जाउथांती रांच उच्च कर्मचारी हेले तो लांचुआ हेउ नाही केबे जांच हेउ नाही केबे जांच दरमा पाइबी लांच नेउछंती मिठा हुए तांको टुंड तेलिया मुंडरे तेल लागी अछि नुखुरा गरीब मुंड नुखुरा गरीब मुंड शोषणकारी तो गाड़ी घोड़ा चढ़ी दिन काटे एसी घरे न पाइन घर गरीब बापुड़ा खरा बरसारे मरे खरा बरसारे मरे सबु कार्यालय बसी अछि देख शोषित जनक हाट माँ बेंग परी फुली फुली जाए शोषणकारी पेट
ଦିନେ ହେଲେ ସେ ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତେ ହୋଇନାହିଁ କେବେ ଭେଟ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଫାଟିଯିବ ତାର ପେଟ, ଫାଟିଯିବ ତାର ପେଟ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ତୁମେ ନହରାଅ ସମ୍ମାନ, ସମୟର ଘଣ୍ଟି ସତର୍କ କରୁଛି ବେଳ ଥାଉ ସାବଧାନ, ବେଳ ଥାଉ ସାବଧାନ, ବେଳ ଥାଉ ସାବଧାନ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କବିତାଟି ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କବିତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା ବା ପାଠକ କିଏ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖେ ମୋର କବିତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ପାଠକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସିଂ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିଛ? ମୁଁ କହେ ଲେଖା ସରୁ, ଅପେକ୍ଷା କର, ନା ଟିକେ ଦେଖିବି, ନା ନା ସରୁ। ଯେତେବେଳେ କବିତା ସରିଯାଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଶୁଣାଏ। ସେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ଲିଖିଛନ୍ତି କି କବିତା? ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିଛି। ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲିଖିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିରକ୍ତି କେବେ? ନା ନା ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତାଲିମ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ପଢ଼େ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସିଂ ସାର୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ହଉ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ମୁଁ ପଢ଼େ। ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଦେବେ, କରିକି ଆଉ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ସାର୍ ମାନେ ବୋଲବେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି? ଆମେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 2013 ମସିହାରେ ହୁଁ। ଗୋଟିଏ ବୀଣାପାଣି ସାହିତ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଁ। ଗଠନ କଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ କବି ଥିଲେ ହୁଁ। ସମସ୍ତେ କବିତା ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବାର ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ପାଇଲେ। ହୁଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଦିନକର କଥା, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର 4 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଗୀତକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଲିଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୋ ଲେଖାଟା ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଛୁଇଁଛି, ହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଦିନ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ବାର୍ତ୍ତାଟା ବି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ପାରିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେବେଠୁ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ଅନୁଭୂତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମିଠା ମିଠା ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଲମଣି ସିଂ ମୋତେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି କବିମାନେ, ମୋର ଲେଖାକୁ କିଏ କାଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ହଁ ତ କିଏ ମୋ ଲେଖାକୁ କ'ଣ କହିବ, ତ ମୁଁ ଭୟରେ ଲେଖା ଦେଇନଥିଲି, ଚୁପ୍ ପଡ଼ି ବସିଥିଲି। ହୁଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କବିମାନଙ୍କ କବିତା ପାଠ ସରିଗଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିକରି ପଚାରିଲେ ତମର କବିତା କାହିଁ? ଦେଇନି, ପକେଟରେ ଅଛି, ଦିଅ ଦିଅ। ତାପରେ କବିତା ନେଇକରି ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷରେ କବିତା ପାଠ କଲି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ କବିତା ପାଠ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଠୁ, ମାନେ ସାହସ ହେଲା ସାହସ ଆଉ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାପରେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ। ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପୁରା
ଆପଣଙ୍କର ଜାରି ରହିଥାଉ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନ ଆଉ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ତଥା କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗୀରଥୀ ସିଂଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ